Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم دائما نبيل سراح, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Bienvenue dans cette séance de formation sous le titre l'inventaire des stocks أي جرد المخزون. إن شاء الله في هذه الحصة غادي نشوفوا أنواع المخزون اللي كتعرفوا المقاولة, أيضا طرق وتقنيات جرد المخزون, والتناول ديالو على مستوى المحاسبة العامة. L'inventaire des stocks. Type de stock أي الأنواع ديال المخزون اللي كتعرفوا المقاولة. Stock de marchandises, matières et fournitures. Marchandises que l'entreprise achète pour les revendre en l'état, c'est-à-dire sans fabrication et sans transformation. بمعنى البضائع والسلع اللي كتشرى وكتباع في الحالة ديالها بدون تغيير أو إعادة في التصنيع. Matières et fournitures consommables, objets et substances consommés au premier usage et qui concourent au traitement, à la fabrication ou à l'exploitation, sans entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués. أي المواد واللوازم المستهلكة والتي تساهم في تصنيع المنتوجات المصنعة من طرف المقاولة دون أن تدخل بشكل مباشر في تكويناتها أو في المواد المكونة لها. Matières premières, objets et substances plus ou moins élaborés destinés à entrer dans la composition de produits traités ou fabriqués. أي المواد الأولية واللي كتدخل بشكل مباشر في مكونات المنتوجات المصنعة من طرف المقاولة. Emballage. Emballage perdu ou livré avec leur contenu sans consigne ou reprise. وهي المنتوجات أو المواد المستعملة في تغليف, تعبئة وتكييس المنتوجات المصنعة من طرف المقاولة. Stock de produits أي مخزون المنتوجات. فعلى مستوى المقاولة كنلقاو أنواع كثيرة من المنتوجات. On a produit en cours est un produit inachevé أي عبارة على منتوجات غير مكتملة في التصنيع. Produit intermédiaire et produit résiduel أي منتوجات وسيطة ومنتوجات متبقية. Produits intermédiaires sont des produits parvenus à l'un des stades de leur fabrication et qui sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du processus de production. بمعنى عبارة على منتوجات وسيطة اللي كتدخل في تصنيع منتوجات نهائية أخرى. À titre d'exemple, la fabrication d'armoires nécessite des étagères, une penderie et un miroir. Les étagères, une fois fabriquées, constituent un produit semi-fini qui doit intégrer une nouvelle phase de production. Les produits résiduels. Il s'agit essentiellement des produits suivants. أي المنتوجات المتبقية خلال عمليات التصنيع. Les rebuts. Les produits présentant des défauts de fabrication ou de qualité. وهي عبارة على النفايات أي منتوجات اللي كتوفر فيها أخطاء في التصنيع أو في الجودة. Les déchets, chute de matières premières, c'est-à-dire sueur. بمعنى أيضا عبارة على النفايات وهي عبارة على متبقيات للمواد الأولية المستعملة في تصنيع المنتوجات. Produits finis sont des produits qui après transformation, fabrication ou construction sont prêts à être distribués, sont des produits achevés. بمعنى عبارة على منتوجات نهائية أي بعد التحويل والتصنيع ديالها كتكون واجدة للبيع ديالها على مستوى السوق. بمعنى عبارة على منتوجات كاملة في التصنيع.
L'inventaire des stocks. Traitement de l'inventaire consiste à recenser et valoriser les existants en stock, quelle que soit leur nature. Il permet d'identifier facilement les écarts entre les quantités théoriques et les quantités réelles afin de les expliquer. إذن جرد المخزون هو عبارة عن عملية تتعلق بتحديد عدد وقيمة المخزون كيف ما كانت الطبيعة ديالو من أجل الوقوف على الفارق بين ما هو مسجل على مستوى سجلات المقاولة وما هو موجود على مستوى المخازن مع تحليل هذا الفارق. Donc on distingue deux méthodes de l'inventaire. La première méthode est appelée l'inventaire permanent, consiste à organiser des comptes de gestion et d'enregistrement des mouvements des stocks, ce qui permet de connaître en permanence et à tout moment, pendant l'exercice comptable, les existants en quantité et en valeur. إذن نميز طريقتين في جرد المخزون. الطريقة الأولى تسمى الجرد المستمر، حيث أن المقاولة تقوم بإعداد بيانات تمكنها من معرفة عدد وقيمة المخزون بشكل دائم ومستمر أثناء الدورة المحاسبية. Et concernant la deuxième méthode, est appelée l'inventaire intermittent. En cas d'absence de l'inventaire permanent, l'entreprise peut procéder à l'inventaire intermittent par recensement d'une manière extra-comptable, c'est-à-dire manuelle, des articles en stock à la fin de chaque exercice comptable, c'est-à-dire à la date de clôture de l'exercice, pour déterminer les existants en quantité et en valeur. والطريقة الثانية تسمى بالجرد المتقطع، حيث أنه في حالة عدم وجود جرد مستمر تقوم المقاولة بهذه الطريقة في جرد المخزون بشكل يدوي من أجل تحديد عدد وقيمة هذا المخزون، وهذه العملية تقوم بها المقاولة في آخر الدورة المحاسبية، بمعنى في آخر شهر دجنبر من كل دورة محاسبية. Traitement comptable des stocks en cas d'inventaire intermittent. Pour chaque exercice comptable, le comptable doit procéder à l'annulation du stock initial et la constatation du stock final. للعلم فأغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة كتعتمد على هذه الطريقة في جرد المخزون، واللي كتعتمد على جرد يدوي في آخر الدورة المحاسبية من أجل تحديد عدد وقيمة المخزون لدى المقاولة. ففي آخر الدورة المحاسبية يقوم المحاسب بإلغاء المخزون البدئي والإشارة إلى المخزون النهائي من أجل إعداد البيانات التركيبية الخمسة واللي هي كنعرفوها بالاسم ديال bilan, CPC, l'ESG, c'est-à-dire état des soldes de gestion, table de financement, et l'éthique, c'est-à-dire état des informations complémentaires. Stock initial est calculé au début de l'exercice, c'est-à-dire l'exercice comptable، بمعنى المخزون البدئي واللي هو كيكون عندنا في بداية الدورة المحاسبية، واللي كيكون هو المخزون النهائي للدورة المحاسبية السابقة. Stock final est calculé à la fin de l'exercice, c'est-à-dire l'exercice comptable، بمعنى المخزون النهائي هو اللي كنحسبوه في النهاية ديال الدورة المحاسبية عن طريق الجرد اليدوي. À noter bien que le stock initial de l'exercice comptable concerné est le stock final de l'exercice précédent. بمعنى المخزون البدئي لدورة محاسبية معينة هو المخزون النهائي للدورة المحاسبية السابقة. نوضحه أكثر. بالنسبة للمخزون البدئي ديال 2017 فهو المخزون النهائي ل 2016. Présentation simple de l'exercice comptable. Bon, à titre d'information, la vie de l'entreprise est découpée en plusieurs exercices comptables. بمعنى الحياة ديال المقاولة كنقسموها لدورات محاسبية. كل دورة محاسبية تتوافق مع السنة المدنية، c'est-à-dire chaque exercice comptable coïncide avec l'année civile qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre de chaque année civile. بمعنى الدورة المحاسبية كتبدا في الأول من يناير وكتنتهي في 31 من شهر دجنبر.
sauf le cas d'un exercice comptable à cheval qui ne coïncide pas avec l'année civile. إلا في حالة اختيار المقاولة لدورة محاسبية لا تتوافق مع السنة المدنية، ولكن على العموم كتكون من 12 شهر. في نهاية الدورة المحاسبية كنقوم بجرد يدوي من أجل تحديد قيمة وعدد المخزون، واللي كيبان عندنا au niveau ديال البيلون اللي كنسميوها bilan de clôture. Donc pour chaque exercice comptable, on a un bilan d'ouverture qui reflète la situation financière à la date du 1-1 d'un exercice comptable concerné, et on a un bilan de clôture qui reflète la situation financière à la date du 31-12 du même exercice comptable. Donc, le bilan de clôture de l'exercice N constitue le bilan d'ouverture de l'exercice N plus 1. إذن بالنسبة لكل دورة محاسبية عندنا بيلان دوفرتور اللي هي كتعطيني الحالة المالية ديال المقاولة في التاريخ ديال الأول من يناير، وعندي بيلان دو كلوتور اللي كتعطيني الحالة المالية ديال المقاولة في تاريخ 31 من شهر دجنبر. البيلان دو كلوتور ديال دورة محاسبية معينة هي البيلان دوفرتور ديال الدورة المحاسبية التالية. يعني أن البيلان دو كلوتور ديال ليكزيرسيس 2017 هو البيلان دوفرتور ديال ليكزيرسيس 2018. الحاجة المهمة اللي خصنا نعرفو إلى حدود الساعة أن المحاسب كيقوم بتسجيل جميع العمليات اللي كتقوم بها المقاولة خلال الدورة المحاسبية إلى حدود تاريخ 31 من شهر دجنبر. أيضا المحاسب كيتوفر على 3 أشهر من الدورة المحاسبية التالية من أجل إعداد البيانات التركيبية ووضعها رهن إشارة إدارة الضرائب. نوضحه أكثر، فالمحاسب من أجل إعداد البيانات التركيبية المتعلقة بالدورة المحاسبية 2017 كيتوفر على شهر 1 و2 و3 من الدورة المحاسبية 2018 من أجل إعداد بياناتها التركيبية ووضعها رهن إشارة إدارة الضرائب من أجل تأدية ما على المقاولة من ضريبة. هذا في حالة ما كان الأمر كيتعلق بالضريبة على الشركات، c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. أما إذا كان الأمر كيتعلق بالضريبة على الدخل c'est-à-dire l'impôt sur le revenu، فالمقاولة كتنتظر إشعار من إدارة الضرائب من أجل تأدية ما عليها من ضريبة على الدخل. Exemple, cas de marchandises. Le stock initial de marchandises est 10 000 dirhams. Le stock final de marchandises est 15 000 dirhams. Le comptable doit procéder à l'annulation du stock initial et la constatation du stock final de marchandises pour présenter les états de synthèse. أي أن المحاسب كيتوجب عليه إلغاء المخزون البدئي والإشارة إلى المخزون النهائي للبضائع والسلع من أجل إعداد البيانات التركيبية الخمسة واللي كنعرفوها باسم le bilan, le CPC, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. On présente la solution. Comptabilisation de l'annulation du stock initial et la constatation du stock final de marchandises au journal et au grand livre. Donc, on débite le compte 6114, variation des stocks de marchandises, avec un montant qui correspond au stock initial, c'est-à-dire 10 000 dirhams, et on va créditer le compte 3111, stock de marchandises, avec le même montant, c'est-à-dire 10 000 dirhams. Cette opération est appelée annulation du stock initial. Et on va débiter le compte 3111, stock de marchandises, avec un montant qui correspond au stock final, c'est-à-dire 15 000 dirhams. Et on va créditer le compte 6114, variation des stocks de marchandises, avec le même montant, c'est-à-dire 15 000 dirhams. Cette opération est appelée la constatation du stock final. Au niveau du grand livre, donc, pour annuler le stock initial, on va créditer le compte 3111 stock de marchandises et on va débiter le compte 6114
variation des stocks de marchandises avec un montant qui correspond au stock initial, c'est-à-dire 10 000 dirhams. Et pour constater le stock final, on va débiter le compte 3111 avec un montant qui correspond au stock final, c'est-à-dire 15 000 dirhams, et on va créditer le compte 6114, variation des stocks de marchandises, avec le même montant, c'est-à-dire 15 000 dirhams. Maintenant, on va arrêter les comptes pour calculer les soldes. Donc, concernant le compte 3111 stock de marchandises, on a le total débit est supérieur au total crédit. Donc, automatiquement, le solde est débiteur avec un montant de 15 000 dirhams. Et pour le compte 6114 variation des stocks de marchandises, on a total crédit est supérieur au total débit. Donc, automatiquement, le solde est créditeur avec un montant de 5 000 dirhams. Variation du stock de produits. أي تغيرات مخزون المنتوجات. Dans le cas d'un stock de produits, quel que soit produit en cours, produit fini, produit intermédiaire, le mécanisme comptable reste le même. Le stock initial est annulé et le stock final est constaté. En revanche, la variation de stock ne sera pas présentée dans un compte de charge, mais dans un compte de produit, c'est-à-dire le poste 713, variation de stock de produits. هذا كيعني بأن نفس العملية اللي كيقوم بها المحاسب من أجل إلغاء المخزون البدئي والإشارة إلى المخزون النهائي واللي كيخص البضائع والسلع والمواد واللوازم المستهلكة أيضا المواد الأولية، هي نفس العملية اللي كيقوم بها من أجل إلغاء المخزون البدئي والإشارة إلى المخزون النهائي اللي كيتعلق بالمنتوجات كيف ما كان النوع ديالها. هناك فرق طفيف واللي كيتعلق بحساب تغيرات المخزون. فتغيرات مخزون السلع والبضائع، اللوازم والمواد المستهلكة أيضا المواد الأولية، فكنوجدوا على مستوى الأعباء c'est-à-dire la classe 6. بالمقابل حساب تغيرات مخزون المنتوجات كنوجدوا على مستوى العائدات أو الكسب c'est-à-dire la classe 7. Exemple, cas de produit fini. On a le stock initial de produit fini est 17 000 dirhams. Le stock final de produit fini est 25 000 dirhams. Le comptable doit procéder à l'annulation du stock initial et la constatation du stock final pour présenter les états de synthèse, c'est-à-dire bilan, CPC et ainsi de suite. بمعنى كيتوجب على المحاسب إلغاء المخزون البدئي والإشارة إلى المخزون النهائي من أجل إعداد البيانات التركيبية. يعني نفس الشيء بالنسبة للبضائع، المواد واللوازم المستهلكة والمواد الأولية. La variation du stock de produits constitue un produit à comptabiliser dans le compte, ou plutôt sous-compte 71 321, variation des stocks de produits finis. بمعنى تغير مخزون المنتوجات فعنده حساب خاص اللي كيتواجد على مستوى الكسب والعائدات. On présente la solution. Comptabilisation de l'annulation du stock initial et la constatation du stock final de produits finis au journal et au grand livre. Donc d'abord, on va débiter le sous-compte 71 321, variation des stocks de produits finis, avec un montant qui correspond au stock initial, c'est-à-dire 17 000 dirhams. Et on va créditer le compte 3151, stock de produits finis, avec le même montant, c'est-à-dire 17 000 dirhams. Cette opération est appelée annulation du stock initial. Dans le deuxième article, on va débiter le compte 3151, stock de produits finis, avec un montant qui correspond au stock final, c'est-à-dire 25 000 dirhams. Et on va créditer le sous-compte 71 321, variation des stocks de produits finis, avec le même montant. Cette opération est appelée la constatation du stock final. Maintenant, on va présenter le grand livre. Donc, on a deux comptes qui vont être touchés. Donc, pour annuler le stock initial, on va créditer le compte 3151, stock de produits finis, avec un montant qui correspond au stock initial, c'est-à-dire 17 000 dirhams.
et on va débiter le sous-compte 71 321 variation des stocks de produits finis avec le même montant. C'est le principe de la partie double. Et pour constater le stock final, on va débiter le compte 3151 stock de produits finis avec un montant qui correspond au stock final, c'est-à-dire 25 000 dirhams. Et on va créditer le sous-compte 71 321 variation du stock de produits finis avec le même montant, c'est-à-dire 25 000 dirhams. Maintenant, on va arrêter les comptes pour calculer les soldes. Donc, concernant le compte 3151, stock de produits finis, donc on a total débit et supérieur au total crédit. Donc, automatiquement, le solde est débiteur avec un montant qui correspond à 25 000 dirhams. Pour le sous-compte 71 321, variation des stocks de produits finis. Donc, on a total crédit est supérieur au total débit. Donc, automatiquement, le solde est créditeur d'un montant de 8 000 dirhams. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.